डिलाइट HD के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर, जैसा कि हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि हमारी वीडियोस पहले भी मौजूद है इस प्रोजेक्ट के बारे में। आज हम एक मरतबा फिर इसी प्रोजेक्ट के अगले मराहिल की तरफ आपको दिखाने के लिए कि कहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है फिर मौजूद हैं इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर की जगह पे। ये आपके लाहौर से बाहर की तरफ गुजरांवाला या दूसरे शहरों की तरफ जाते हुए का ये वो पोर्शन आपको दिखा रहे हैं जो कि सर्विस लाइन की तामीर की जा रही है। इसकी सतह को हमवार करने के लिए पीछे आपने देखे होंगे कि इंजीनियर्स भी खड़े हैं और इसी तरह से वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। ये सरिये की जो है वो उन्होंने शटरिंग कर दी है। इसके अंदर कंक्रीट जैसे कि पहले वॉल नज़र आई इसी तरह से ये दीवार बना दी जाएगी। इसी तरह से ये आगे जो कोई रास्ते में उनके कोई किसी चीज़ का ब्रिज बना हुआ है इसे भी वो इंक्रोचमेंट की जा रही है और मशीनरी का इस्तेमाल भी आप देख रहे हैं। इसी तरह से साइड के ऊपर ट्रैफिक भी चल रही है क्योंकि यहाँ से उन्होंने यू टर्न टाइप एक दी हुई है। उस यू टर्न से ट्रैफिक जो है वो लाहौर की तरफ वापस भी जा सकती है। इसी तरह से अगर सेंटर वाली लाइन में आ जाए तो ये वहाँ पर तो उसी प्रोजेक्ट जो इमामिया कॉलोनी फ्लाई ओवर है वो नज़र आ रहा है। अब क्योंकि काम काफ़ी हद तक नुमाया होना शुरू हो गया है, मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर आपको इसी तरह के पिलर्स कंक्रीट के नज़र आएंगे जो कि इनकी बुनियादें ज़मीन के बहुत गहराई में मौजूद हैं। अब क्योंकि ये अपरली सतह तक ये आ गया है और ये पिलर्स आपको जगह जगह नज़र आएंगे। सऊदी अरब से हमारे एक व्यूवर्स ने मुतअद्दिद बार हमसे ये सवाल किया है कि अब तक कितने पिलर्स तामीर हो चुके हैं। तो अपने भाई को बताते चलें कि अभी तक जो हमारे शुमारे में तादाद आई है वो तकरीबन 107 के करीब जो है वो पिलर तामीर हो चुके हैं और जो बाकी पिलर्स हैं उनकी भी बुनियादें जो हैं वो ज़मीन से बाहर आ गई हैं और इंशाअल्लाह ताला वो भी आने वाली वीडियोस जो होंगी हमारी उसमें आपको वो भी इसी तरह से नज़र आएंगे। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इन्हीं पिलर्स के ऊपर जो है वो उसके लिए गार्डर्स रखने के लिए वो पोर्शन तामीर किए जाएंगे। ये मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर ये देखें, ये भी एक पिलर जो है ये पूरी लाइन जो है इसी तरह से ज़मीन के अंदर से बाहर आ चुकी है और अब इसके ऊपर जो है वो उन्होंने शटरिंग करके इसी तरह से नए पिलर तामीर कर दिए जाएंगे आने वाले चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला। ये मिट्टी के काफ़ी जगह के ऊपर आपको पहाड़ की सूरत नज़र आएंगे। ये इसीलिए है कि ये जो खुदाई की गई है उनमें से निकलने वाली मिट्टी जो है ये वही मिट्टी है जो इसे इन्हीं जगह के ऊपर मुख्तलिफ़ सतहों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह से लाहौर के बाहर से आने वाली ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं। ये वही इमामिया कॉलोनी का फाटक है जिसके लिए फ़्लाई ओवर तामीर किया जा रहा है क्योंकि इस रोड पे सफ़र करने वाले हज़रात जो हैं उन्हें मालूम है कि इस फाटक की वजह से घंटों ट्रैफिक जो है वो तातुल का शिकार रहती थी और उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला इस फ़्लाई ओवर की तामीर से उस मसले के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें क्योंकि पहले तो महदूद थी मेट्रो बस सर्विस शादरा तक। अब क्योंकि हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि ये काला शकाकू तक जानी है और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर इसके स्टेशन भी नए तामीर होने हैं। हमारे इल्म में जो उन स्टेशन की तादाद आई है वो तकरीबन 9 के करीब है। उनमें से जो है 4 स्टेशन लाहौर से बाहर जाने वाली रोड की तरफ और इसी तरह से लाहौर की तरफ आने वाली दूसरे शहरों से रोड जो है उसके ऊपर 4 स्टेशन तामीर किए जाएंगे। आखिरी स्टेशन जो है वो काला शाह काकू होगा। इसी तरह ये 8 स्टेशन के साथ जो है 9वां स्टेशन जो है वो वही स्टेशन होगा जो शादरा का था पुराना, लेकिन उसकी जगह जो है वो मुकाम थोड़ा सा तब्दील किया गया है, पहले से थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है उस स्टेशन को और स्टेशन पर भी काम शुरू कर दिया गया है और क्योंकि वहाँ पर तो मटीरियल जो है वो उनका पुराना पड़ा हुआ है उसे ही उन्होंने रीयूज़ करना है। लेकिन ये अगले 4 स्टेशन जाने के और 4 वापसी के स्टेशन जो है ये 8 स्टेशन की तामीर जो है बिल्कुल सिरे से नए सामान के साथ की जाएगी। ये बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं ये तामीर की जा चुकी है
اسی طرح سے یہاں پر بھی جو ہے وہ انکروچمنٹ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ واپسی کی جگہ کے اوپر لاہور کی طرف جو تھی وہ تو انکروچمنٹ کافی حد تک پہلے کی جا چکی ہے، لیکن اب جو جانے والا روڈ ہے لاہور کی طرف سے دوسرے شہروں کی طرف، وہاں پر بھی انکروچمنٹ کا کام تیز کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس روڈ کے ساتھ ساتھ فلائی اوور کے ساتھ نیچے سے سروس لائن کا بھی دونوں طرف سے گزر ہونا ہے، کیونکہ ملحقہ آبادیوں جو ہیں ان کے لیے بھی روڈ مہیا کرنا جو ہے وہ مقصود ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس قسم کی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ گزرنے والوں کے لیے اور مقامی لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگ جو دلچسپی رکھتے ہیں تعمیراتی کاموں میں ان کے لیے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہر بار یہی ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ اسی طرح سے دونوں اطراف پہ جو ہے وہ کام جاری ہے اور آپ مختلف جگہ پر مختلف قسم کی انکروچمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے کام آپ کو نظر آئیں گے جگہ جگہ کے اوپر۔ ٹریفک کا فلو جو ہے یہاں پہ چل تو رہا ہے لیکن کافی سلو ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے جو جگہ سائڈ لائن جو تھی جو سروس لائن بننی ہے وہ جو بحال تھی، اب کیونکہ اس کے اوپر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ کافی سلو ہو گئی ہے۔ اور اس طرح سے آپ کو مختلف جگہ سے اسی پروجیکٹ کے اندر سے جو جگہ سطحیں ہموار ہو چکی ہیں وہاں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن بارش کے باعث جو ہے وہ اس جگہ جو ہے وہ دلدلی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ٹریفک اور بھی زیادہ سلو ہو جاتی ہے۔ لیکن ان قریب یہ پروجیکٹ انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے کی طرف چل رہا ہے، جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں لوگوں کے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے میٹرو بس سروس جو ہے اس کے آغاز جیسے ہی ہو جائے گا اس سے بھی ٹریفک کے مسائل میں کافی حد تک آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ویسے پہلے تو کوئی مین گاڑی تو یہاں سے چلتی نہیں تھی، لیکن جو آٹو رکشہ یا اس طرح کی سروس جو چلتی تھی لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ میٹرو بس کی طرف ہوگا، کیونکہ ریلائبل سواری ہے، اس سے بھی کافی ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے دوران جو ہے انڈر گراؤنڈ لائنیں جو ہیں وہ چینج کی گئی ہیں، جیسا کہ سوئی گیس کی، واٹر سپلائی کی، اور اسی طرح سے ٹیلی فون لائن، آپٹیکل فائبر وغیرہ، اور بیرونی سطح کے اوپر واپڈا کی لائنز جو ہیں پول، کیونکہ ان کا مقام بھی چینج کرنا ہے، وہ بھی لائنیں چینج ہوں گی، اس سے مقامی آبادی کے لیے کافی زیادہ سہولیات جو ہیں وہ میسر آ سکیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، یہاں پر آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیا کریں، اور ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں سے شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔